Hi, good evening po. This is my children, my sons. This is Kuya Japoy, my eldest son. Say hi. 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 And this is my second child, Rafael. Say hi, Rafael. Hi. And my bunso, Hi. si Lance po. Ayan, nandito po kami ngayon. Time check is 7:30 p.m. Kailangan po kami matulog ng maaga dahil may pasok sila 6 a.m. So, kailangan maagang matulog dahil alam niyo na sa school, bawal malate, bawal mag-absent kasi anong tayo makakuha ng Kwartas. yes. This is our first vlog. Anong masasabi mo, kuya? Huwag kang mahiya. Magbisaya na lang ta. Okay. Kaila kasi mo kagalingon dong. Sa kuya, unsa na imong grade, kuya? 6. No, di man yung baba, kuya. Tabot-tabon mga kuya. Ikaw, kuya Rafael, unsa man imong grade? Grade Uy, ang bra na po. 2. Grade 2. Ay, pagkita kong bra na rapid. Kita na bra. Imo. Unsa ang grade, kuya Rafa? May second. Grade 2. Grade 2. Kumusta man imong school? Okay lang. Naminaw ka ka-teacher. Ah. Ikaw kuya, ikaw Lansoy, naminaw ka ka-teacher? Kumusta man ang school? Okay lang. Okay lang. Okay. Sige, magbabay sa taha, kay ugma magbalik po ta. Salamat po sa lahat. Thank you. Bye-bye. Subscribe. Please subscribe and like, thumbs up, and Please share. please share. Mwah.